पड़ा जो निकाह के मौके पे होता है। लोग खुदा रसूल को सिर्फ गमी के मौके पे याद करते हैं, बस खुशी के मौके पे अल्लाह रसूल को कोई नहीं याद करता। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिन लोगों को कयामत वाले दिन जब किसी का साया नहीं होगा, सिर्फ रब का अर्श का साया होगा, उस दिन अल्लाह करीम चंद खुश नसीब लोगों को अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें एक वो बंदा है जिसने गमी में भी खुदा को याद रखा और खुशी में भी खुदा और मुस्तफा को याद रखा। आप हजरात बैठे हैं जहां भी, मैंने आप हजरात को ये रियायत दी है, गुंजाइश दी है कि आप बैठे रहें। वैसे मेरा एक अपना अंदाज है खिताब करने का, मैं जब तक राब्ता ना हो उस वक्त तक तकरीर नहीं कर सकता। आज तो वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, मैं आप हजरात के राब्ते से तकरीर कर पाता, लेकिन चूंकि शादी की एक तकरीब है, आप हजरात पहले से ही तशरीफ फरमाए, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। आप सिर्फ सुभान अल्लाह एक बार बोल दें कि जो गमी के मौके पे भी खुदा को याद करेगा, खुशी के मौके पे भी अल्लाह रसूल को याद करेगा, अल्लाह बरोज़े क़यामत उसे अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। क्या बात है आपकी। अल्लाह करीम आपको सलामतियां अता फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए। शादी के मौके पे आज तक किसी दावतनामे पे नमाज का वक्त नहीं लिखा जाता कि फलां टाइम पे जोहर की नमाज है, फलां वक्त पे इशा की नमाज है, ये नमाज का टाइम है और ये शादी का। मैं नहीं कहता कि जिस शादी के मौके पे कंजर आ जाएं, ढोल लेके आ जाएं, बैंड बाजे बजे, वो शादी खाना आबादी है। मैं ये नहीं कहता जिस शादी में आतिशबाजी हो वो शादी खाना आबादी है। मैं ये नहीं कहता जिस शादी के मौके पे रक्स व सुरूद की महफिलें सजे वो शादी खाना आबादी है। मैं ये नहीं कहता जिस शादी के मौके पे शराब के दौर चले वो शादी खाना आबादी है। लेकिन रखें आप सारे मेरे सर पे कुरान, मैं मुसाफिर भी हूँ, बीमार भी हूँ, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिस शादी के मौके पे खुदा रसूल को याद किया जाए वो शादी यहाँ भी खाना आबादी है और इंशाअल्लाह कयामत वाले दिन भी खाना आबादी हो। अल्लाह ताला आपको हजरात को सलामत रखे। बोलने वालों के लिए मेरी झोली में इससे बड़ी दुआ नहीं, जो बोले अल्लाह उसे मरते वक्त हुजूर का कलमा बोलना नसीब फरमाए। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, शादी की तकरीब को ले ले। पहली ते गल है, असी शादी के मौके ते के करते हैं, सब तो पहले 200 बंदा लैके 150 बंदा लैके असी लड़की वालियां दे घर टुर पैने आ। उसका बाप बेचारा पता नहीं जंड झमट पिंडी गेब आलूआं ते प्याजां दी रेड़ियां लांदा है, वो पता नहीं उन्हां लोकां दी रोटी दे भी सकदा है या नहीं दे सकदा। लेकिन ये 150 बंदा लैके चल पिया। ये क्या हो रहा है जी? ये बरादरी नाराज है। मौलवी साहब, बरादरी नाराज होंदी है, नक उच्चा करना है। इतने बंदे मैं ना खड़े, मैं बहुत बड़ी बरादरी वाला वा। ग्रामी कदर अहबाब, चलो ठीक है, 150 बंदा लैके चल पिया। अगली रस्म सुनो। 2 बजे का टाइम दिता उन्होंने, 4 बजे निकलिया करूं। मैं आखिया ये यहूदियां का तरीका है, वादे की खिलाफ वर्जी। खुदा की इज्जत की कसम, मोमिन कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। मोमिन कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं मन कुन्न फीही अर्बाउन काना मुनाफिकन खालिसन। जिस बंदे में 5 निशानियां 5 निशानियां पाई जाएं, वो बंदा कभी मोमिन नहीं मुनाफिक होता है। कौन कौन सी? साहबा ने पूछा, आपने फरमाया पहली निशानी इज़ा हद्दस कज़िबा, बात करेगा झूठ बोलेगा। दूसरी निशानी इज़ा खासमा फजरा, लड़ाई करेगा तो गालियां देगा। तीसरी निशानी व इज़ा तुमिना खाना, अमानत दी जाएगी उसमें खयानत करेगा। चौथी निशानी इज़ा वादा अखलफा, वादा करेगा खिलाफ वर्जी करेगा। 4 निशानियां जिसमें पाई जाएं। मैं फतवा नहीं दे रहा, जुल्करनैन भाई का फतवा नहीं है, नोमान साहब का और यहां बैठे किसी आलिम दीन का फतवा नहीं है, ये मुस्तफा करीम का फतवा है। हुजूर फरमाते हैं 4 निशानियां जिसमें पाई जाएं वो मोमिन नहीं मुनाफिक है। मैंने भी अपने गरेबान में झांकना है, आप हजरात ने भी अपने गरेबान में झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मोमिन कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक यहूदी का मामला हुआ। यहूदी ने आपको कहा कि आप यहां रुके, मैं घर जाता हूं, जाके पैसे लेके आता हूं। सरकार खड़े रहे, वो घर जाके भूल गया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4थे दिन अपने किसी काम की गरज नाल
घरों बाहर निकलिया, उन्हें जैसे ही गली का मोड़ कटिया ना, अगे मदीने दे ताजदार खलते हुए, अगे नबियां दे सरदार खलते हुए, हाथ बन के ते झुक के आखदा सोहणिया नाराज ना होवी, मैं वादा भुल गया। आपने फरमाया तू भुल गया है, मैं ते नहीं भुलिया वना। अपनी पगड़ी ला के हुजूर दे कदमां च रख के आदा है, मेरा दिल पिया गवाही देंदा है, जेड़ा कीते वादे नहीं भुलिया, कयामत वाले दिन अपने कलमा पढ़ने वालियां नूं किवें भुलेगा। सोनिया कलमा भी पढ़ा दे, हुजूर की वादे की पासदारी की वजह से अल्लाह ने एक यहूदी को कलमा पढ़ना नसीब किया। पहले बरादरी राजी की थी, फिर जनाब वादे की खिलाफ वर्जी करके असा यहूदियां नूं राजी किया, ते फिर जदों घरों चले ते फिर अगली गल सुनो, बड़िया बड़िया मैं नमाजियां नूं, बड़िया बड़िया हाजियां नूं मैं वेख्या है कि वो अपनियां नूहां ते धीआं ते अपनियां नौजवान बच्चियां गैर महरमा नाल चेहरे उन्हां दे नंगे, सिर ते उन्हां दे दुपट्टे कोई नहीं, और शादी दे मौके ते लैके चल रहे हैं। कोई आप तुसी हजरात बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हो, मैं तुहाडी बेदबी ना करना चाहता, मेरे जुमले च अगर तलखी आ जाए मेहमान समझ के मैनू माफ कर देवे। एक हाजी साहब नूं मैं मिलिया, माशाअल्लाह बहुत बड़े आदमी सन, और वो शादी दे मौके ते तस्बीह लैके जा रहे हैं, नूहां भी नालन धीआं भी नालन, और सारियां बेपर्दन, और गैर महरम लड़के उन्हां लड़कियां नाल सेल्फियां ले रहे हैं। मेरी अचानक उन्हां दा आमना सामना होया, मैं कहा हाजी साहब ये किवें? मैनू अगों बड़े मासूमाना तरीके आखदे मुफ्ती साहब यही ते बच्चियां दे दिहाड़े हुंदे, नऊज़ बिल्लाह लयाज़ बिल्लाह। मैंने कहा जो कुरान, जो खुदा मुस्तफा औरत को दौरान नमाज अपने बाल नंगे करने की इजाजत नहीं देता, वो शादी के मौके पे गैर महरमों के साथ सेल्फियां बनाने की कैसे इजाजत दे सकता है? बोले तो सही ना यार, सुभान अल्लाह। वो इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? मेरे ग्रामी कदर अहबाब, मुझे और आपको समझना है, पहले बरादरी राजी की थी, उस तो बाद यहूदियां दा तरीका, फिर ये बेपर्दगी ईसाइयां दा तरीका, फिर उत्थे जदों पहुंच गए फिर नचना शुरू कर दिता सारे। नौजवान भी नच रहे हैं, कुड़ियां उधर नच रही हैं, लड़के उधर नच रहे हैं। मैं आख्या ये हुण किवें? ये जी हुण हिंदुआं दा तरीका है। मैं आख्या इस्लाम कित्थे वे? इस्लाम कहां है? उन्हें आख्या जी ठहर जाओ मुफ्ती साहब, थोड़ा जिहा साह लवो। मौलवी साहब निकाह दा रजिस्टर लैके ते घरों चल पे, वो आ रहे हैं, वो जूं ही रजिस्टर खोलणगे, वो जिहड़ा सैशन है ना वो इस्लाम वाला है। ते जूं ही रजिस्टर खुलिया ते हुण सारे खलो गए। उन्हें आख्या भाई रुक जाओ, ए जड़े ढोल टमके वाले भी रुक जाओ, नाच गाने वाले भी रुक जाओ, ए सैशन हुण इस्लाम वाला शुरू हो गया है। और आजकल तो शहरों में हाल ये है कि लोग निकाह भी पहले पढ़ा लेते हैं, निकाह भी पहले पढ़ा लेते हैं ताकि बाद में मामला कोई खराब ना हो। अल्लाह करीम हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, ये नहीं अद्धे तितर ते अद्धे बटेर। अल्लाह करीम सानू समझण दी तौफीक दे। ग्रामी कदर हबाब, बहुत सारी कमजोरियां हैं हमारे अंदर, बहुत सारी खराबियां हैं। किस किस चीज की इस्लाह की जाए और किस किस चीज का रोना रोया जाए। आजकल बहुत सारे मामलात हमारे खराब हैं। मेरे इंतहाई काबिल कदर और काबिल इज्जत भाइयों, शादी किसी ने देखनी है तो मौला अली दी शादी वेख ले, सैयदा कायनात दी शादी वेख लवे। ये महीना रजब दा महीना है, ये महीना मौला अली दी विलादत दा महीना है। अगर तुहाडी इजाजत होवे तो मेरा दिल कर रहा है मौला अली दी शान में दो चार जुमले जरूर बोला, क्योंकि मैनू खतरा है किधरे सीने दा जंगला तोड़ के वो फिक्रे बाहर ना आ जावन। मौला अली वो हस्ती है, मैं ते तू ठंडे पानी नाल वुजू करिए ना सर्दियां ने दिहाड़ियां विच, ते ठंडे कमनिया कमनिया मस्जिद विच आविए ते आके आधा घंटा ला के नमाज पढ़िए। खुदा कहता है ये इबादत है। कुरान खोल के तिलावत करें, खुदा कहता है ये इबादत है। पूरा दिन असी भूखे भी रहिए, प्यासे भी रहिए, खुदा कहता है रोजा ये इबादत है। मैं ते तू 7-8 लाख रुपया ला के अल्लाह दे घर जाके काबे दे तवाफ करिए, सफा मरवा दी सही करिए, खुदा कहता है ये इबादत है। आ मेरे अवीरा, तेनू एक होर भी मैं इबादत सुनान लगा। अगर मजा आवे ते नोमान दी शादी ते आयो, बीमार दी लज रखियो आज जरा, मैं भी लज निभाण आया अपने भाई जुल्करनैन दी। मैं बंद कराइए लाइव चलाना, मैं क्या बंद कराओ चुके असा बहुत सारे प्रोग्राम मुलतवी किते अपनी बीमारी की वजह तो। हुण लज तुसा निभानी है। मैं जुमला बोलन लगा, नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, कुरान की तिलावत भी इबादत है। अन्नज़रो इला वजह अली ने इबादा, हुजूर फरमाते हैं मेरे वीर अली दा चेहरा तकना भी इबादत है।
حیدری تاجدار ختم نبوت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب کائنات، میرے نبی دی اکھاں دا قرار، حضور دے ویڑے دی بہار۔ میں حضرت صدیقہ دی شان وچ جملہ بولن لگا، چونکہ آج کئی رافضی جو ہے نا، رافضی وہ ہمارے مسلک میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ رافضیت کے جراثیم پھیلا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں عورت خامد کے جب بستر پہ ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، مومنہ دی ماں دی پاکی دا مل پا، قرآن جس کے بستر پہ آتا بھی ہے جاتا بھی۔ یہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں، یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں اس کے میں حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل و احسان سے۔ آپ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، اچانک میرے والد گرامی آئے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلیا تے مولا علی بھی آ گئے۔ میرے ابا جان نے پتہ ہی کیا کیتا، گوڑے بن کے بہ گئے تے ٹک ٹکی لا کے علی دے چہرے وال ویکھن لگ گئے۔ میں کہیا بابا جانی کے پہ کر دے ہو؟ مینوں آخدے نا بیٹی میں عبادت پیا کردا وا نا۔ سرکار نے فرمایا میرے ویر دا جڑا چہرہ ویکھے گا وہ عبادت کرے گا۔ میں علی دا چہرہ ویکھ کے عبادت پیا کردا۔ میرے دوستو تے بھائیو، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں میں گھر دے ویڑے چ بیٹھی وئی ساں اپنیاں بچیاں دے نال، میں سنیا بلال مدینے دیاں گلیاں چ پیا ہو کے لائے، اوے لوگو تیاری کرو، کل سرکار نے میدان جہاد وسطی لشکر بھیجنا ہے تے کٹھے ہو جاؤ۔ لوگ کٹھے ہو گئے، میں بھی چھت تے چڑھ گئی بھئی ویکھاں بھئی سونا لشکر نو ٹوردا کیویں وے۔ اللہ اکبر۔ ہاں گرامی قدر احباب، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں چھت تے چڑھ کے اس غرض نال ویکھنا شروع کیتا کہ سرکار اپنے غلاماں نو کیویں ٹردے نے۔ آپ نے مولا علی نو بلایا تے بلا کے فرمایا میں نال نہیں جانا، تینوں قافلے دا میں سلار بنانا ہے۔ مولا علی اگے اگے نے اور قافلہ پیچھے پیچھے بھی چلدے جا رہے نے۔ جب تک وہ قافلہ نظر آندا رہا، سرکار انہوں ویکھ دے رہے، پھر آہستہ آہستہ انہاں دے قدماں دیاں دھولاں نظر پیاں آون تے اللہ دے نبی پہ ویکھن جیڑی جس طرف پائی تے ویر گیا سی، مولا علی پاک جا رہے نے۔ پھر سرکار نے اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا اور آپ نے جڑی دعا کی تھی امام ترمذی نے اس نو ترمذی دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اوے پتہ نہیں علی دے چہرے دے اندر کے کمال ہے۔ سرکار فرماندے نے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، اے میرے اللہ مینوں اس وقت تک موت نہ جائیں جب تک میں اپنے ویر علی دے چہرے دا دیدار نہ کر لا۔ ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی۔ ایک واری سارا مجمع مل کے مولا علی دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرے۔ ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی، ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی، ساڈا تے ہے پیر علی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب آسمان پہ گیا، ما مررت الملائکۃ فی الجنہ ونبیا الا ان یشتاقوا الی علی ابن ابی طالب، کوئی فرشتہ مینوں ایسا نہیں ملیا، کوئی نبی مینوں معراج دی رات ایسا نہیں ملیا جس نے میرے کولوں علی دا حال احوال نہیں پوچھیا۔ کوئی فرشتہ نہیں ملیا، کوئی نبی ایسا نہیں ملیا جنہیں علی دا میرے کول حال احوال نہیں پوچھیا۔ میں تے تساں جس سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا، وہ فرماندے نے میں چوتھے آسمان تے پہنچیا نا تے چوتھے آسمان دا کھلیا دروازہ، ایک فرشتہ بڑے نخرے نال تکیے نال ٹیک لا کے بیٹھا ہویا ہے۔ میں ہن اشارہ دین لگا، جڑے بندے سمجھن والے سمجھ جاون گے تے جڑے نہ سمجھ سکے میں انہاں نوں ذرا ادا نہ بول کے سمجھا دیاں گا۔ اے فرشتہ او وے جڑا نہ آوے تے نہیں آندا، آ جاوے تے پھر خالی نہیں جاندا۔ ایک کڑیاں دے سہاگ لے جاندا ہے، لوکاں دے مال ونڈ جاندا ہے، بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جاندا ہے۔ اس نے کدے کسے رون والے دی رون دی پرواہ نہیں کیتی۔ ہائے ہائے، اے کون ہے؟ اے ملک الموت ہے، جبریل امین انہوں نیڑے آ کے آخدے نے اوئے بیٹھا ہوئے ہیں ادھر تک نہ کون آیا۔
سرکار فرماندے ہیں اسرائیل اٹھیا اور اٹھ کے اسرائیل نے میرے ہاتھ بھی چومے اور جھک کے میرا استقبال کیتا. ایک فکرہ لو محمد نعمان دی شادی تے آن والے ہو, میں کہتا ہوں جس کا موت بھی کھڑے ہو کے استقبال کرے اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. موت بھی جس کا استقبال کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سرکار فرماندے ہیں ملک الموت نے مینوں یہ گل کیتی ہے کہ سونیا میری ڈیوٹی ہے, میں لوکاں دیاں جاناں کڈنیاں ہونیاں لیکن دو ہستیاں دی مینوں اجازت نہیں, انہاں دی روح میں نہ کڈ سکدا. ایک تہاڈی ہستی, ایک علی پاک دی ہستی. ریاض النظرہ میں صاحب ریاض النظرہ نے اس بات کو بیان کیا ہے, ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ. یہ شان ہے مولا علی پاک کی رضی اللہ تعالی. اس سرداراں دا خاندان ہے, سرداراں دا آپو بھی سردارن, بچے جنتی جواناں دے سردار, بیوی جنتی عورتاں دی سردار ہے, قربان جاواں, اور ویر نبیاں دا سردار ہے. یہ سرداراں دا خاندان ہے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق دے ہے. تے میں اللہ اکبر حضرت فاطمہ پاک دا ذکر بھی کرانگا, سیدہ کائنات دی بارگاہ وچ بھی دو چار گلاں ضرور کرانگا, کیونکہ مولا علی دا ذکر حضرت فاطمہ دے ذکر تو بغیر نامکمل ہے. ایک باری ذرا سبحان اللہ بولو تے میں تھانوں فکرہ سناواں. ہاں قیامت دا میدان ہوے گا, اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین آ کے عرض کرنگے مولا نبیاں تے ولیاں دیاں صفاں دے درمیان چوں جناب حاجرہ حضرت اسماعیل دی والدہ لنگنا چاندیاں نے, آواز آئے گی میرے کھل کے پوچھنا ہے لنگن دینا. تھوڑی دیر بعد جبریل امین عرض کرنگے مولا حضرت سارہ اسحاق نبی دی والدہ لنگنا چاندیاں نے, آواز آئے گی میرے کھل کے پوچھنا ہے لنگن دینا. تھوڑی دیر بعد جبریل امین آ کے عرض کرنگے مولا حضرت حوا آدم دی بیوی بشرہ دی ماں لنگنا چاہنی ہے, آواز آئے گی میرے کول کے پوچھنا ہے لنگن دینا. میرے بھائیو عام بیبیاں نہیں جے, اے نبیاں دیاں بیبیاں جے. تھوڑی دیر بعد آ کے عرض کرنگے مولا حضرت مریم عیسیٰ نبی دی ماں لنگنا چاہنی ہے, آواز آئے گی گزرن دے میں بھی کھانا ما شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرمانے. تھوڑی دیر بعد جبریل امین آ کے عرض کرنگے مولا حسین دی ماں سیدہ فاطمہ لنگنا چاہنی ہے. ینادی منادی من قبل الحق, ایک منادی اعلان کرے گا یا اہل اللہ شر, او قیامت دے میدان میں چاند والے ہو, غدو ابصارکم اپنی اکھاں بند کر لو, نکسو رؤوسکم صرف اکھاں بند کرن نال گزارا نہیں جوندا بلکہ گردناں بھی جھکا لو. اللہ کیوں فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط, یہاں تک کہ پاک نبی دی پاک بیٹی پل صراط تو پار چڑھ جائے. میرے بھائیوں میں کیا مولا کتنی دیر اکھاں بند کرنیاں نے گردناں چکانیاں نے, فرمایا لاڈلے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے, چاہے تے ایک منٹ دے اندر لنگ جائے چاہے تے 4 گھنٹے لا دے, نہ تواڈیاں اکھاں کھلنیاں چاہیدیاں نے نہ گردناں اٹھنیاں چاہیدیاں نے. نبیاں تے ولیاں دیاں گردناں جدے آن تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہنے نے. او فاطمہ اپنی چادر نال جدی جتی صاف کر کے آکھے پاؤ جی, اس جی کو مولا علی کہتے ہیں. نبیاں تے ولیاں دیاں گردناں جدے آن تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ کہنے لے. او فاطمہ اپنی چادر نال جدی جتی صاف کر کے آکھے پاؤ جی, اس جی کو مولا علی کہتے ہیں. میں اپنے بھائیاں دے متھے تے جملہ لکھنا چاہنا جڑا میں اگلا بولن لگا. جڑا بندہ بولیا ذوالقرنین بھائی میں قسم خدا دی بیماری دی حالت وچ راول پنڈی تک انہوں دعا دیاں گا, تے جڑا بھائی میرا اس جملے تے نہ بولیا میں سمجھاں گا پتہ نہیں انہوں کیڑی ناراضگی اللہ دے نیک بندیاں دے نال. نبیاں تے ولیاں دیاں گردناں جدے آن تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ کہندے نے. او فاطمہ اپنی چادر نال جدی جتی صاف کر کے آکھے پاؤ جی, اس جی کو مولا علی کہتے ہیں. وہ علی مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ کے سامنے جس صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے نبی کے ممبر کا امام مان لے, خطیب مان لے, اس صحابی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں.
اس صحابی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، علی جس کی بیعت کرے اسے عمر فاروق کہتے ہیں، علی جیسا صحابی جس کی بیعت کر کے اپنا امام مانے اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ جس بھائی کو صحابہ کا نام اچھا نہ لگے وہ ہماری سنیوں کی محفلوں میں نہ آیا کرے، یہ باب خادم کے ماننے والوں کی محفل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حافظ سعد حسین رضوی سے پیار کرنے والوں کی محفلیں ہیں۔ ساری زندگی اسی صحابہ دے منکرہ دے خلاف تقریرہ کر دے رویے، سارے مولوی تقریرہ کر دے رون۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بابے نے مینار پاکستان میں جو جملہ بولا تھا وہ ایک ہی جملہ سارے مولویاں دیا تقریرہ تے چھا گیا ہے۔ اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے انداز میں جو جملہ بول دیا، لیکن نہیں ایک باری سارے ہاتھ اٹھاؤ گے تا میں بیمار ہو کے ایڈا زور پیا لانا تے تسی ماشاءاللہ ٹیبل آگے بیٹھے ہو تے گلاس تے پے جگ بھی اور پلیٹاں بھی آ گئی ہیں تے ہن تھانوں کیڑی گل دا ڈر ہے تے فکر ہے؟ فکر تے سارے ذوالقرنین تے نعمان نے مکا دیتے تے تسی سبحان اللہ بھی نہ بولو تے میں پھر گلا تے کر کے جاواں گا نا۔ بابے خادم نے جو جملہ بولا تھا میں اپنے انداز میں وہ فقرہ بولنا چاہتا ہوں۔ سائیاں نو بھوکن والیاں ہوتے دنیا لعنت ٹوندی رہسی، جس نو رضوی دھر دھر کیتی اس نو دھر دھر ہوندی رہسی۔ میرے ایک جملے کی نا بہت سارے رافضیوں کو تکلیف ہوئی اور بڑے مولویوں نے بعد میں مجھے کہا جی مفتی صاحب تھوڑے کو امید نہیں سی، کیا ہو گیا؟ میں کہا آدھے جی تسا فلانی جگہ ایک جملہ بولے ہے کہ مولا علی کا جو ذکر ہے، مولا علی کا جو نام ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے۔ مولا علی کا ذکر کرنے سے مومن اور منافق کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ماتھے پہ بل آئے منافق ہے، اگر چہرے پہ بہار آئے مولا علی کے ذکر سے تو وہ مومن ہے۔ میں نے کہا جس طرح مولا علی کا ذکر اور مولا علی کا نام مومن اور منافق میں تمیز کر رہا ہے، اس طرح آج کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی شجرے کھنگال رہا ہے۔ بڑے بڑے بے نقاب ہو گئے۔ اور سنو، امام احمد بن حنبل کی ایک عظیم کتاب ہے، میں اس کا حوالہ دینے جا رہا ہوں اور حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ دوران تقریر کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن کے آدھا ہے جناب میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنا ہی؟ جی جی میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھ۔ انہیں مسئلہ پوچھیا، حضرت امیر معاویہ چپ کر گئے، چپ کر کے فرمایا جا علی کول پوچھ۔ نہیں میرا خیال ہے گل اور بدل لیندے ہیں کوئی، تسا سبحان اللہ نہیں بولنا تو پھر مینوں لوڑ کیڑی گل کرنی، میرا بدل لیں بات بدل لیں۔ اگر یہی کرنی ہے تو ایک بار سبحان اللہ میں سننا چاہتا ہوں آپ حضرات۔ آپ نے فرمایا جا علی کول پوچھ۔ اس کو تھوڑا جا وڈا ووٹر سپورٹر سی نا، ایک کچھ بندے ہوندے نا شاہ نالوں زیادہ شاہ دے وفادار، اس سمجھا بھئی میں مولا علی دی تھوڑی جئی بدخوئی کرسانا تے امیر معاویہ میرے تے راضی ہو سن تے آپ نو آدھا نا 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 میں اودے کول نہیں جانا، میں تے تواڈے کول مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر کول کیوں نہیں جانا؟ آدھا نہیں بس جی میں تواڈے کول پوچھنا ہے۔ اس نے سمجھا مجھے داد ملے گی اس بات پہ۔ حضرت امیر معاویہ نے داد نہیں دی، جو جملہ بولا دل کی تختی پہ لکھے۔ آپ نے فرمایا تیرے تے خدا دی لعنت ہوے جس دے علم تے خدا نے مان کیتا ہے، مصطفیٰ نے مان کیتا ہے تے اودے کول نہیں جانا تے تو میرے کول کے لینا ہے؟ آج جو لوگ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان الیکشن کروا رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے میں نے جملہ بولا ہے، ہر دیکھ دا چمچہ نہ سی بڑھنا ہے تے نہ سی بڑھا گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تے یہ ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کریے۔ جڑا بندہ صحابہ کرام کے خلاف غلط عقیدہ رکھدا ہے وہ بندہ کس گل دا سنی ہے؟ سنی وہی ہے جس کے اندر سنیت ہے، سنی وہی ہے جس کو عقیدے کی گارنٹی وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے دی ہے، تاجدار گولڑا پیر مہر علی نے دی ہے، اور آج کے زمانے میں باب خادم رضوی کو جس نے سند نہیں میرا خیال ہے سبحان اللہ تسا نہیں بولی اچھی۔ اللہ کریم توانو عزت دے یار، اللہ تعالیٰ توانو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہر بیمار نو شفا نصیب کرے، ہر اللہ تعالیٰ دکھی نو سکھ عطا فرمائے، میرے بھائی دی شادی نو اللہ تعالیٰ ہور چار چن لاوے اور اس نو ہور رشتہ عطا فرمائے۔ آج کل نا بھائی دے پتر دی تنخواہ ہو جائے نا ₹1,00,000 تے وہ پورے گاؤں دا چکر لا کے آ جا سی تے بہن دے بوئے تے نہیں جان لگا کدھر پتر دا رشتہ نہ منگلا۔ میرا پتر تے ₹1,00,000 تنخواہ پیا لیندا ہے تے میں کہ جواب دیاں گا؟ تے کوئی بندہ انہوں چوک وچ کھلو کے آکھے نا تیری بہنوں دیاں دھیاں جوان ہیں، تیرا پتر بھی جوان ہے، کی خیال ہے؟
ਤੇ ਉਹ ਅਗੂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ। ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੈ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਉਧਰੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ आवाज पई आंदी आ, ओ नालायका सरकार फरमांदे तू पैसे अपने कोल रख, ये शादी दा खर्चा ते कोई अमीर बंदा दे देवेगा, कोई सियासतदान दे देवेगा, ये बेवा बन के किसी दी बुआ खड़कावेगी वो भी खैर पा देवेगा। या रसूल अल्लाह मैं के करा? फरमाया तू भैन दा फकर उठा, भैन दा मान उठा, जेड़ा पुत्र लाख रुपया तनख्वाह पे लैंदा ही ना उन्हें उंगली तू नब ते लै चला जा भैन दे दरवाजे ते दरवाजा खड़का के आख तेरा मां जाया तेरे बूहे ते आया, तेरियां धीयां जवान, मेरा पुत्र भी जवान है, मेरा पुत्र फिर कदू कम आएगा? भैने जरा बूहा ला, ते भैन बूहा लावे ना ते तू आख दो गवाह बिठा, बुला मौलवी साहब नू, निकाह पढ़ा के अपने बच्चे दी अपनी बहन दी यतीम बच्ची नू बना के घर लाया। खानदान में तेरा नक रवेगा या कटेगा मैनू ये कोई नहीं पता, लेकिन ये गल दा मैनू पता ही रख मेरे सिर ते कुरान, ओ यतीम बच्ची जू ही तेरे घर तू अंदर कदम रखेगी, खुदा दा भी सलाम ना आ जाए, मुस्तफा दा भी सलाम ना आ जाए तो फिर गल कर। आजकल लोग बहनों का हक समझते ही नहीं है, आजकल लोग गरीबों से दुआएं लेते हैं, लेकिन गरीब बहन को दुआ लैन वास्ते कोई तैयार कोई नहीं। आजकल लोग गरीब लोगों से दुआएं लेते हैं, गरीब भाइयों से दुआ लेने के लिए कोई तैयार नहीं। खुदा दा ना जे इन समझो मैं अपनी पगड़ी ला के तुहाडे पैरां च रखी है यार, शादी दे मौके ते आए हो, अगर ये भी तुसा मैसेज ना लैके गए तो फिर मेरा इतना दूर आण दा, इस हालत विच आण दा केड़ा फायदा है? बाबा जी फरमांदे हुंदे सन मौलवी तकरीर करके चला जावे, लोग कपड़े छण के टुर जावन और आखन मौलवी लगे रहंदे ये मौलवियां दीयां गल्लां, या मौलवी च कमी है ते या सुनन वालेयां च कमी है। मेरे च पता नहीं कोई कमी है नहीं, लेकिन तुहाडे चेहरे दस रहे तुहाडे च कोई कमी नहीं, तुसी सीनियां नू नबी दा मदीना बनाण आए हो। एक बंदा भी अगर आज ये गल मेरी पल्ले बन के टुर गया मेरे आण दा हक अदा हो जाएगा। मेरे भाइयों लोग आज गरीबों से दुआएं लेते हैं, गरीब भाइयों को दुआ कोई नहीं लेंदा। मैं खून दे हंजू पिया रोना, खून दे आंसू पिया रोना, मैं क्यों ना रोवां? ईद दा मौका आंदा है, नालियां साफ करने वालियां नू ईद जा रही है, घर दे कूड़े चाण वालियां नू ईद जा रही है, घर दियां कम काज करने वालियां जनानियां नू ईद जा रही है। अगर ईद नहीं जा रही तो बहन कोल नहीं जा रही, ईद नहीं जा रही तो भाई कोल नहीं जा रही। ए 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद ईद आ रही है, मेरी लज रखी मेरे जुमलियां दी। अगर अल्लाह मौका देवे ना मेरे भाई नू ईद दा मौका आवे ना ते ओ बहन जड़ी नाराज है चला जाई बहन दे दरवाजे ते एक सूट कपड़ियां दा लै लवी, मैं ना कहंदा पिंडी घेप बाजार च जाके 5000 दा सूट लेना है, नहीं नहीं 1500 दा भी सूट मिलदा है, 2000 दा भी मिलदा है। उन्होंने पैक करावी अपनी भैन दे बूहे ते जाके बेल बजाई, आखी तेरा मां जाया तेरे बूहे ते आया, भैने जरा कुंडी ला ला। खावत दी कमाई दा सूट ते हर ईद ते पानी है, इस बारी अपने भाई दी कमाई दा सूट पा के भी खाना अपने भाई नू। अल्लाह दी कसम है भैन तुहाडी ओ सूट दर्जी कोल भेजेगी, हाले सिलाइयां लग के उदे घर नहीं आएगा, तेरे घर खुदा दी रहमत भी आ जाएगी, मुस्तफा दी रहमत भी आ जाएगी। जेड़ी भैन नाराज है, अज कितने लोग ने जिन्होंने जायदाद दे चंद टुकड़ियां दी खातिर अपनी भैणा नाल मरना जीना मुकाया है, अपने भाइयों नाल मरना जीना मुकाया है। ओए भाइया तू मेरे बूहे ते ना आवी, मेरा तेरा मरना जीना मुक गया है। ओए किथे ले जाएगा जायदाद नू, ये जमीन किथे ले जाएगा, किथे ले जाएगा पैसियां नू? मियां साहब कहंदे ने बड़े बड़े शाहजोर बहादुर ए दुनिया दरिया ए जद नकारा ए मौत दा वजे आ तेठ कबर दे आ ए ओ ना कर बंदिया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी
او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری میں مین سڑک تو اس گاؤں ڈیرے تک آیا ہوا دو جگہ میں نو ایسی نظر آئیاں نے لوکاں نے کنڈیاں دیاں باڑیاں نال رستہ بند کیتا ہویا ہے او پتہ نہیں کوئی میرا بھائی اگر اتھے بھی بیٹھا ہے تے میں نو آکھے گا وارسی صاحب بکریاں آ جانیاں نے میری باڑی دے اندر تا میں باڑی بند کیتی ہے ہاں لیکن کئیاں لوکاں نو میں جاننا وا جڑے رستے لوکاں دے پہ بند کر دے لے اوے جڑا بندہ لوکاں دے راہ بند کرے گا خدا او دے واسطے جنت دا راستہ بند کر دے گا جڑا چاہندا ہے میرے واسطے اتھے دا راہ بھی کھلیا رہے اگے دا راہ بھی کھلیا رہے او لوکاں دے راہ کھول دے وے اللہ دنیا تے آخرت دے راہ دے کھول دے وے کھولو راہ لوکاں اپنے دلوں کو کشادہ کرو کھولو دلانو اپنے گھرانو کھولو اپنے راواں نو کھولو یہ زمین ایتھے ہی رہ جانیاں جے یہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا جے دو بندے پہ لڑ دین زمین دے نا تے ایک آدھا پرا ہٹ ہوئے یہ زمین میری ہے دو آدھا پرا جا ہوئے کاغذ میرے کولن زمین میری ہے اللہ دے ایک ولی نے گلی دا موڑ کٹیا میں اس اللہ دے ولی دا نام بولن لگا ولیاں دا لنگر کھانا لے ہو مینوں یقین ہے تسی دل نال سبحان اللہ بولو گے اے حضور غوث پاک دے پیرن جنہاں دا نام جنید بغدادی دعا لڑن والے کو لا کے کھل گئے آپ نے فرمایا اوے کی گل ہے کیوں لڑ دے ہو وہ آخدا ہے جی زمین میری ہے وہ آخدا ہے جی میری ہے آپ نے فرمایا لڑو نہیں بھڑو نہیں زمین کول پوچھنے آنا ایک ہی دی زمین نال آپ نے گل کی تھی زمین نو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تے زمین کہنی ہے اللہ دے نیک بندے نہ میں ایدیاں نہ میں ایدیاں اے دوئے میرے نے لڑ دے تا پہنے کے جلدی میرے بھی چاون ایک قتل کر کے آوے دعا قتل دی جگہ تے پھانسی لگ کے آوے اوے نا کر بندیا اے میری میری اے نا میری نا تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس تیری او زمیناں تے جائیداداں دے چند ٹکڑیاں دی خاطر بھیڑا نال مرنا جینا مکان والے میں اس بابے نو بھی کہاں گا جنہیں اپنے بچیاں نو ٹھپے تے مہرا لا کے جائیداداں لکھ کے دے دیتیاں تے مردے ٹائم پہ بابا وصیت کر کے گیا ہے اپنی بھیڑا نو نیڑے نہ آن دے وے ہو میں کہ بابا تیرے تے دیگر دا ٹائم ہے تو تے ٹر جائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے پیا کہنا وا تینوں قبر دے اندر بھی چین دی نیند نہیں آئے گی تیری بیٹی دا انجو ایتھو نکل کے ایتھے آ گیا نا تے تینوں قبر دے اندر بھی چین دی نیند نہیں آئے گی تے جنہاں نو جائیداداں لکھ کے دے کے پیا جانا ہے انہاں نو بھی قبر دے اندر سکون دیاں نیندراں نہیں آن گیاں اگر چاہندے ہو نا کہ قبر و حشر دے اندر سکون آوے اپنی بچیاں نو بھی اللہ رسول دے حکم دے مطابق وہ حصہ دے دے وہ جڑا خدا نے ارشاد فرمایا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد اللہ رسول جب دینے والا ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے ہم کیوں نہیں دیتے اپنی بچیوں کو حصے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میرے بچیوں میرے بزرگوں آج جڑا بندہ اپنے بھائی نال ناراض ہے اپنی بہن نال ناراض ہے آج نمبر لوے کال کرے وہ اپنے سکرین تے جو کال ویکھے گا تے وہ اٹینڈ بعد وچ کرے گا خدا دی قسم ہے مصطفیٰ دا سلام پہلے آ جائے گا اپنی ماما اپنے باپ انہاں نو نہیں بھولنا اپنے ماں باپ دے بڑھاپے نو بوجھ نہیں سمجھنا وہ وقت یاد کرنا ہے جدو تینوں ماں تیری اٹھا کے پنڈی گھیب کلینک چ لے گئی سی تے ڈاکٹر نے آکھیا سی بی بی تیرا پتر چوکھا بیمار ہے انہوں پنڈی لے جا تے تیری ماں نو بوجھ نہیں سی سمجھیا بوجھ نہیں سی اس نے سمجھیا سینے نال لا کے تینوں پنڈی ہولی فیملی لے گئی ہولی فیملی دے ڈاکٹر نے آکھیا بی بی تیرا پتر چوکھا بیمار ہے انہوں ہور اگے لے جا تے تیری ماں شفا انٹرنیشنل لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا بی بی بچہ چوکھا بیمار ہے کوشش کران گے انہوں بچان دی تے اس وقت تیری ماں نے اپنا دوپٹہ لا کے نا تے ڈاکٹر دے پیر وچ رکھ کے آکھیا میریاں بالیاں بک جاون میرا بریسلٹ بک جاوے میرا نیکلس بک جاوے کوئی گل نہیں میرا پتر بچ جاوے تیرے پیو نے اس وقت آکھیا اسی ڈاکٹر نو سرگ دے اندر میرا ایک کوئی مکان ہے ایک کوئی گھر ہے او بک جائے کوئی گل نہیں میرا پتر بچ جائے تینوں بھی کدے اللہ توفیق دے وے نا راتی 1 بجے اٹھ کے ماں دی کھنگ دی آواز آوے تے دروازہ کھڑکا کے آکھی اماں کیوں پئی کھنگنی ہے تینوں کوئی سیرپ دے ابا تیری شوگر چیک کر دیا
ابو جان میں تھوڑا بی پی چیک کر دیا 1 بجے 2 بجے دا ٹائم ہوئے ماں باپ تینوں کمن میرے بچیا کیوں آیا بوئے تے جا جا کے آرام کر تے تیرا حق بندا تو ماں باپ نو آکھی اماں کیڑا میں تیرے تے احسان کیتا ہے 1 بجے آ کے میں تیرا حال پوچھیا ہے مینوں بھی تے او وقت یاد ہے کہ جدوں تو 3 واری اٹھ کے تے مینوں ویکھنی سے میرے پتر نو مچھر تے نہیں پیا لڑدا ابا جان میں آیا تے میں کیڑا تیرے تے احسان کیتا ہے مینوں او وقت یاد ہے جدوں مینوں کھنگ لگی تے تو 3 واری مینوں سیرپ بدل بدل کے پلایا خدا دی قسم ہے اس وقت بڈھے ماں باپ دے منہوں جڑیاں دعاواں نکلن گیاں 7 آسمان چیر کے تے اللہ دے عرش دے تے چلیاں جان گیاں میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہو دے تے بھائی بھائیاں دی ابا واہ پیو سردار تاج محمد تے ماوا ٹھنڈی آچا واہ پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکرانو سرکار دا پیغام دین جانا وا اج جس بھائی دی دعوت تے آیا ذوالقرنین دا نا ہے میں قسم چاہ کے پیا کہنا ادا نا بڑے بڑے افسراں دے اگے لے لویے تے انہاں دیاں گردناں جھک جاندیاں نے میں اپنے بھائی کول پوچھیا کیڑا تیرے چ کمال ہے کوئی تیرے موڈے تے مینوں ایڈے ایڈے تارے کراؤن نظر نہیں آئے کیڑا تیرا کمال ہے تے میرے بھائی نے جھک کے آنسو بہا کے آکھیا مولوی صاحب کوئی کمال نہیں کمال ہے تے اپنے ماں دے قدم چمڑ دا کمال ہے اے ماں با یزید بستامی نو ولی بنا دینی جے اے ماں حسین نو قاری بنا دینی جے اے پتر دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پہ پڑھ دا جے اگر چاندے ہو نا کہ دنیا تے آخرت دے اندر عظمتہ ملن اپنے بڑھے ماں باپ دے تابدار بن جاؤ اے نعمت 1 واری لب دی جے 2 واری نہیں جے لب دی اللہ سانو ماں دا بھی تابدار بنائے باپ دا بھی تابدار بنائے بہنا تے بچیاں دے حق سمجھن دی توفیق دے وے اللہ سانو شادی دے موقع تے ایویں یار خدا تے مصطفیٰ دیاں یاداں بسان دی توفیق دے وے غمی دے موقع تے نہ یاد کریا کرو بلکہ خوشی دے موقع تے بھی اپنے رب رسول نو یاد کریا کرو او نوجوان جڑے بیٹھے نے جنہاں دیاں شادیاں لے بقایا نے انہاں دیاں ڈولیاں چڑھنیاں نے انہاں دیاں براتاں چلنیاں نے انہاں نوجواناں نو پیا کہنا وا اج نعمان دی شادی تواڈے واسطے ماڈل تے نمونہ بن گئی ہے تساں وی ایویں یار دی شادی کرنی ہے لوگ جو مرضی پیا کھن اور سارا جگ راضی ہو جائے کچھ نہیں جے جاندا خدا راضی ناراض نہ ہوئے مصطفیٰ ناراض نہ ہوئے سب کچھ بن جاندا جے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا